Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya mabadu. Kali ini saya akan bacakan hadis 1 sampai 10 dari buku 100 hadis populer untuk hafalan. Oke, langsung saja. Dari hadis pertama tentang dua kalimat yang banyak keutamannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisan taqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Lalu hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahabbun nas bi husni sahabati faqala ummuka qala tumaman qala tuma ummuka qala tumaman qala tuma ummuka qala tumaman qala tuma abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang berhak aku pergauli dengan baik? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Lalu hadis ketiga tentang berprasangka buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna wa inna dhanna akdzabul hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian berprasangka buruk, karena berprasangka itu ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Hadis keempat tentang berbicara yang dengan dusta. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bi kalimatin matabayyana biha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak ia periksa kebenarannya, tetapi olehnya dia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Hadis kelima tentang Allah itu cemburu. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma haramallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sesungguhnya Allah itu cemburu, tetapi kecemburuan Allah itu kepada seorang hamba, seorang mukmin yang melakukan apa yang diharamkan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6 tentang salat malam di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala, dengan niatan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Lalu hadis ke-7 tentang umrah, keutamaan umrah dan haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah berikutnya adalah pelebur dosa di antara keduanya yang sedang terjadi, dan
haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Muttafaqun alaih. Al-hadis ke-8 tentang menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasawwu minasyaiton fa idza ahadukum at-tasawwu minasyaiton fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaiton. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu asalnya dari syaitan. Dan jika dari seseorang dari kalian menguap, maka tahanlah semampu kalian. Dan jika dari kalian ada yang mengatakan ha, maka setan tertawa. Muttafaq alaih. An Abi Hurairah dan hadis ke-9 tentang keutamaan membantu janda dan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa hasibuhu qala kal qaimi la yaftur wa qas-shaimi la yuftir. Muttafaq alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menolong seorang janda dan orang miskin keutamanya seperti mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan aku mengira beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti orang yang sholat malam tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang berpuasa sunnah tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Dan hadis yang terakhir, hadis 10 tentang setiap musibah ada pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghamin hatta syaukati yusyaquha illa kafarallahu biha min khotoya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, kegangguan dan kesusahan sampai tertusuk duri sekalipun, kecuali karenanya Allah mengampuni dosa-dosanya. Tafakun alaih. Oke, syukran untuk mendengar. Sekian ini saja untuk dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.